गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. श्री वसंत होसंगडी मम्मागल्या विनंती मान दिवनू आयचे कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक म्हळ्यारी मास्टर ऑफ सेरेमनी म्हणून हांव पद्मिनी बलसेकर आज उपस्थित आशिल्ल्या सर्वांक स्वागत करता. आयच्या घराना ऑनलाईन संगीत कार्यक्रमाचे शीर्षक असं विठ्ठल विठ्ठल. भाई चंपा षष्ठी. विठ्ठल अनंतेश्वर मंदिराच्या षष्ठी उत्सवाचो रथोत्सव संपन्न जातलो. आमगल्या दिव्य गुरु परंपरेक श्री भवानी शंकर देवाक आणि श्री अनंतेश्वर देवाक साष्टांग वंदन करून ही सेवा योग्य रीतीन संपन्न जावंका म्हणून प्रार्थना करता आणि तांगल्या चरणांतू अर्पण करता. अनंत संसार समुद्र मध्ये मग्नम समभ्युद्धर वासुदेव अनंत सूत्रे विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते. हो श्लोक श्री अनंतेश्वर मंदिराच्या गर्भगुडी प्रवेशद्वाराचेरी आसो. अनंत जाल्लेल्या संसार समुद्राच मध्येंतू विराजमान जाल्लेलो तसलो वासुदेवा अनंत लेखनातील तितले सूत्रांतू आशिल्लो विषय रूपांतू तूची अस. हे अनंत रूपी अनंतेश्वरा तुका नमस्कारू. Today's concert begins with a melodious presentation of devotional songs by Srimati Amita Shirur of Bengaluru. Srimati Amita Shirur, a postgraduate in microbiology and erstwhile lecturer in Sophia College, Mumbai, and the CDR Hospitals, Vishakhapatnam, has been singing bhajans since childhood. Later, at the age of 17, she started learning Hindustani classical music from the Deodhar School of Indian Music, Mumbai. After her marriage to Commodore Chaitanya Shirur, she had to take a long break from music because of her husband's postings. However, during this period, Amita Pachi had the good fortune of learning from several gurus, even though only for a short duration. She credits all her gurus and pays pranams to them for her singing. Once, unfortunately, when Amita was afflicted with severe asthma and had almost lost her voice, she considered giving up music. However, it was her guru's encouragement and the blessings of Param Pujya Srimad Satyojat Shankarashram Swamiji that helped her to keep going and offer bhajan seva at all our mutts during Swamiji Chaturmas Vrata. Amita Pachi was once privileged with an invaluable opportunity to sing for the Indian Naval Symphonic Orchestra with former President of India, Sri K.R. Narayanan, in the audience. Accompanying her on the harmonium is a renowned and very popular vocalist and an icon of Hindustani classical music, Vidushi Sangeeta Bhatkal of Bengaluru, who also is a successful and well-established music guru needing no introduction at all. Srimati Amita Shirur is ably accompanied by the self-taught tabla player Commodore Chaitanya Shirur, her loving husband, and a submariner retired from the Indian Navy. Amita Pachi, bhajan sev sur kare do. Over to Amita Pachi. जय शंकर. परमपूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजी आणि तशीची मगला सर्व संगीत शिकयलेल्या गुरूंक प्रणाम करून हांव आयच्या भजन सेवा प्रस्तुत करता. प्रथम भजन एक गुरु भजन, सतगुरु तुम ही वेद हमारे. सतगुरु तुम ही वेद हमारे, सतगुरु तुम
ही वैद हमारे, सतगुरु तुम ही वैद हमारे। चोट लगे जब उर अंतर में, चोट लगे जब उर अंतर में, घायल मन ना धीर धरे, घायल मन ना धीर धरे, तुम ही वैद हमारे, सतगुरु तुम ही वैद हमारे। दुख के बादल बरस रहे हैं, दुख के बादल बरस रहे हैं, सुख को आंखें तरस रही है, सुख को आंखें तरस रही है। हाहाकार के अंधकार में, हाहाकार के अंधकार में, तुम ही सूरज हमरे, सतगुरु तुम ही सूरज हमरे, सतगुरु तुम ही वैद हमारे, सतगुरु तुम ही वैद हमारे। बाट तकत है नैन है थकते, बाट तकत है नैन है थकते, चलते हैं पर रुकते रुकते, चलते हैं पर रुकते रुकते, हाथ पसारे दे दो सहारा, हाथ पसारे दे दो सहारा, तुम ही कृपा धन हमरे, सतगुरु तुम ही कृपा धन हमरे, सतगुरु तुम ही वैद हमारे, सतगुरु तुम ही वैद हमारे। चोट लगी जब उर अंतर में, चोट लगी जब उर अंतर में, घायल मन ना धीर धरे, घायल मन ना धीर धरे, तुम ही वैद हमारे, सतगुरु तुम ही वैद हमारे, सतगुरु तुम ही वैद हमारे। मगर दूसरे भजन अंजना सुकुमारम in praise of Lord Hanuman. Anjana Sukumaram Kanjaksha Shri Ram Dutam
अंजना सुकुमारम् कंजाक्ष श्रीरामदूतम् जानकी शोक विनाशकारकम् संजीवनो जीवित लक्ष्मण प्राण रक्षकम् अमोघ शरधि उल्लङ्घकम् लङ्का दहनकारकम् श्रीरामचन्द्रम् चरणाम्बुज सेवकम् सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समेतम् वायु कुमारम् श्री हनुमन्तम् मनसा स्मरामि वचसा गृह्णामि शिरसा नमामि। मंगलमूर्त मारुतनन्दन मंगलमूर्त मारुतनन्दन सकल अमङ्गल मूलनिकन्दन सकल अमङ्गल मूलनिकन्दन मंगलमूर्त मारुति पवनतनय सन्तनहितकारी पवनतनय सन्तनहितकारी हृदय विराजित अवध बिहारी हृदय विराजित अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति शारद मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद शिवा समेत शंभु शुक नारद मंगलमूर्ति मारुतनन्दन मंगलमूर्ति मारुति चरण वंदी बिनवो सब खाऊं ये राम पद नेह निभाऊं चरण वंदी बिनवो सब खाऊं ये राम पद नेह निभाऊं वंदौ राम लक्ष्मण वैदेही वंदौ राम लक्ष्मण वैदेही जो तुलसी के परम सनी
मारुती मारुती मग तिसरं भजन दत्तात्रयागलित भजन. माझे पुण्य फळा आले, आज मी दत्तगुरु पाहिले. माझे पुण्य फळा आले, माझे पुण्य फळा आले, आज मी दत्तगुरु पाहिले, आज मी दत्तगुरु पाहिले. माझे पुण्य फळा आले, माझे पुण्य फळा आले, आज मी दत्तगुरु पाहिले, आज मी दत्तगुरु पाहिले. शंख चक्र करी विराजित ते, दंडकमंडलू हाती शोभते. शंख चक्र करी विराजित ते, दंडकमंडलू हाती शोभते. भस्मांकित तनु गोजिरवाणी, भस्मांकित तनु गोजिरवाणी, यतिवेशे सजली, आज मी दत्तगुरु पाहिले, आज मी दत्तगुरु पाहिले. गळा बाळगी हाती सोळी, गळा बाळगी हाती सोळी, मुख कमलाची दिव्य झळाळी, मुख कमलाची दिव्य झळाळी. स्वर्ग सुखाची भेट आज ही, स्वर्ग सुखाची भेट आज ही, धन्य जीवन झाली, आज मी दत्तगुरु पाहिले, आज मी दत्तगुरु पाहिले. दीनाचा गुरु राज दयाळू, भक्तासाठी होत कृपाळू. दीनाचा गुरु राज दयाळू, भक्तासाठी होत कृपाळू. जटाधारी परब्रह्म सावळे, जटाधारी परब्रह्म सावळे, पाहुनी मनी झाली, आज मी दत्तगुरु पाहिले, आज मी दत्तगुरु पाहिले. माझे पुण्य फळा आले, माझे पुण्य फळा आले, आज मी दत्तगुरु पाहिले, आज मी दत्तगुरु पाहिले, आज मी दत्तगुरु पाहिले. मग अखेरचे भजन प्रस्तुत करच पहिला हांव घर आना
ऑनलाइन म्युझिक फेस्टिवल हंतू म्हाका भजन सेवा प्रस्तुत करूक अवकाश दिल्ले खातीर होसंगडी वसंत माम, निलेश्वर महेश माम, बेटरपेट प्रभाकर माम आणि गुलवाडी ओमकार माम हांका मगल आभार प्रकट करता. हा लास्ट भजन कलियुगांतू नाम स्मरण हाच शिवाय मोक्षाक अनेक सुलभ साधन ना. Contemplating on the name of Hari in any form is the only means of attaining moksha. This is the essence of the bhajan I am going to sing now. Kaliyugadali Hari naam vanene dare Kaliyugadali Hari naam vanene dare Kulakoti-galu udharisuvavu ranga Kaliyugadali Hari naama vanene dare Kaliyugadali Hari naama vanene dare Kulakoti-galu udharisuvavu ranga Sulabhada muktige sulabhanenge nisuva Sulabhada muktige sulabhanenge nisuva Jalaruhada bhana nene manave Jalaruhada bhana nene manave Kaliyugadali Hari naama vanene dare Kulakoti-galu udharisuvavu ranga Archi salarinu menchi salarinu tuchanu na nendena veda Archi salarinu menchi salarinu tuchanu na nendena veda Achyutananda Govinda Mukundana Achyutananda Govinda Mukundana Ichhe indali nene manave Ichhe indali nene manave Kaliyugadali Hari naama vanene dare Kaliyugadali Hari naama vanene dare Kulakoti-galu udharisuvavu ranga Japavandarenu tapavandarenu Japavandarenu tapavandarenu Upadeshavillena veda Japavandarenu tapavandarenu Upadeshavillena
विठला विठला अपार महिम श्री पुरंदर विठ्ठलना उपाय कुंडली नेने मनवे उपाय कुंडली नेने मनवे कलियुग धरी हरि नाम वनेने धरे कलियुग धरी हरि नाम वनेने धरे कुलकोटि दळू धरि सुरंगा सुलभद मुक्तिगे सुलभद नेमिसुवा सुलभद मुक्तिगे सुलभद नेमिसुवा ढलरुहना भजने मनवे कलियुग धरि हरि नाम वनेने धरे कलियुग धरि हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम. धन्यवाद सगळ्यांके. Wow, wow. That was a beautiful and enthralling performance, Amita Pachi. Enjoyed your bhajan singing. The next artist today is Dr. Swati Putli, a practicing physiotherapist and was attached to Breach Candy Hospital, Mumbai, and Rehab Asia in Singapore. Inclined towards music from a very young age and encouraged by her parents Srimati Sheila and Sri Jairam Khambat Kone, Dr. Swati Putli took formal training in her school days but did not pursue it further due to family and professional commitments. Dr. Swati always had a keen interest and an ear for classical music, never ever missing any opportunity to enjoy live concerts. Encouraged by her close friends, Dr. Swati took to singing bhajans as a seva to the mutt. She is training under the guidance of Srimati Geeta Yennimidi since the last 4 years and is extremely thankful to her for all the encouragement she has been giving. Dr. Swati Putli also credits her friends and her mother who took keen interest in encouraging and rekindling her passion for singing. Accompanying Dr. Swati Putli on the harmonium is Srimati Pallavi Nadkarni, a gifted harmonium player who inherited this art from her mother Srimati Radhika Kadle. Though she did not have any formal training in harmonium playing or classical music since her childhood, has been an excellent accompanist with the blessings of Param Pujya Srimad Sadyojat Shankarasham Swamiji and Sri Satya Sai Baba. An active harmonium accompanist during the Datta Jayanti celebrations at Kalmakiwadi, Mumbai, Srimati Pallavi Nadkarni is a part of Sri Satya Sai Bhajan group. Ably accompanying Dr. Swati Putli on the tabla is a very senior percussionist, Pandit Arun Hattangdi of Talmakiwadi, Mumbai.
an ardent disciple of late Guru H. Taranath Rao since childhood. Though a professional tabla artist having accompanied leading instrumentalists and vocalists, Pandit Arun Hattangdi has been selflessly accompanying any amateur musician who approached him for percussional support. Over to Dr. Swati Putli. Pachi, you may begin your bhajan seva. Jai Shankar everyone. I would like to thank Vasant Hosangdi ma'am, Prabhakar Betterbet ma'am, Omkar Gulwadi ma'am and Mahesh Nileshwar ma'am for giving me this opportunity of Bhajan Seva on Gharana Online. Thank you Gunjan ma'am for explaining the technical aspects to us. I am very grateful to my teacher Srimati Geeta Yennemidi Pachi for her encouragement and guidance. I would like to thank Arun Mam Hattangdi for accompanying on tabla, Pallavi Nadkarni for harmonium, and Deep Lakshmi Manglur Pachi for manjira. This bhajan seva is a humble offering at the holy feet of our Param Pujya Swamiji. I will start with a Guru bhajan which I have learned from my teacher Geeta Pachi. करिता वंदन प्रेम भराने, करिता वंदन प्रेम भराने, सुख संचय लाभतो मंदिरी मज सद्गुरु भेटतो, मंदिरी मज सद्गुरु भेटतो. प्रसन्न संतत सद्गुरुमूर्ति, प्रसन्न संतत सद्गुरुमूर्ति, भाविक भक्ता मिळता स्फूर्ति, भाविक भक्ता मिळता स्फूर्ति, आकर्षित करी प्रतिमा चित्ती,
My second bhajan I have learnt listening to a recording by late Sitam Basrur Pachi. Whenever I listen to this bhajan, I think of her ever smiling face. सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो री। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो री। भक्ति की ज्योत जगी घट भीतर, भक्ति की ज्योत जगी घट भीतर, कोटि कर्म सब जल गयो री। कोटि कर्म सब जल गयो री। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो री। बिन दीपक मोरे भय प्रकाशा, तिमिर कहाँ जाने नस गयो री। बिन दीपक मोरे भय प्रकाशा, तिमिर कहाँ जाने नस गयो री। त्रिवेणी सी धार बहत मन में है, त्रिवेणी सी धार बहत मन में है। अष्ट कमल दल खिल गयो री। अष्ट कमल दल खिल गयो री। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो री। कोटि भानुमन भया प्रकाशा, और ही रंग बदल गयो री। कोटि भानुमन भया प्रकाशा, और ही रंग बदल गयो री। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। नूर से नूर जो मिल गयो री। नूर से नूर जो मिल गयो री। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो री। भक्ति की ज्योत जगी घट भीतर, भक्ति की ज्योत जगी घट भीतर, कोटि कर्म सब जल गयो री। कोटि कर्म सब जल गयो री। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो री। अंतर के पट खुल गयो री। अंतर के पट खुल गयो री। My next bhajan is a Devi bhajan.
परब्रह्मरूपिणी माते महालक्ष्मी जय 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 परब्रह्मरूपिणी माते महालक्ष्मी जय 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 सुखकारिणी दुःखनिवारिणी पापविनाशिनी जय 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 सुखकारिणी भवदुःखनिवारिणी पापविनाशिनी जय 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 परब्रह्मरूपिणी माते महालक्ष्मी जय 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 ब्रह्मादिक तुझ ध्याती गुणसंकीर्तन करिली ब्रह्मादिक तुझ ध्याती गुणसंकीर्तन करिली सुरवर वघे संकट काळी तुझ्याच नामे तरती सुरवर वघे संकट काळी तुझ्याच नामे तरती भक्त जनावरी निज छाया धरी भक्त जनावरी निज छाया धरी हे भुवनेश्वरी जय 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 परब्रह्मरूपिणी माते महालक्ष्मी जय 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 रत्नमण्यांची कांती राजसवदना भरती रत्नमण्यांची कांती राजसवदना भरती गरुडारूढ जगन्मातेची भव्य शोभते मूर्ती गरुडारूढ जगन्मातेची भव्य शोभते मूर्ती बैस येऊनी हृदय आसनी बैस येऊनी हृदय आसनी हे जगजननी जय 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 परब्रह्मरूपिणी माते महालक्ष्मी जय 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 सुखकारिणी भवदुःखनिवारिणी पापविनाशिनी जय 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 प्रणवरूपिणी जय 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 त्रिपुरसुन्दरी जय 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 प्रणवरूपिणी जय 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 त्रिपुरसुन्दरी जय 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 मूलाधार निवासिनी जय महालक्ष्मी जय 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 मूलाधार निवासिनी जय महालक्ष्मी जय 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 महालक्ष्मी जय 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 महालक्ष्मी जय 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 My concluding bhajan I have learned from my grand aunt कुणी म्हणा आनंद कुणी म्हणा परिज्ञान कुणी म्हणा आनंद कुणी म्हणा परिज्ञान कुणी करा सद्यो
ज्ञानेश्वर सद्योजात स्वामी माझा वैकुंठीचा नारायण सद्योजात स्वामी माझा वैकुंठीचा नारायण कुणी म्हणा आनंद कुणी म्हणा परिज्ञान एक द्यात ब्रह्मानंद एक देई ब्रह्मज्ञान एक द्यात ब्रह्मानंद एक देई ब्रह्मज्ञान सद्योजात शरणी जाता जीवा शिवाचे संधान सद्योजात शरणी जाता जीवा शिवाचे संधान कुणी म्हणा आनंद कुणी म्हणा परिज्ञान सुधातनय म्हणे त्रिमूर्ती हे देव दत्त सुधातनय म्हणे त्रिमूर्ती हे देव दत्त धन्य सर्व सारस्वत धन्य जाहले संस्थान धन्य सर्व सारस्वत धन्य जाहले संस्थान कुणी म्हणा आनंद कुणी म्हणा परिज्ञान कुणी म्हणा आनंद कुणी म्हणा परिज्ञान कुणी करा सद्योजात शंकराश्रमाचे ध्यान कुणी करा सद्योजात शंकराश्रमाचे ध्यान कुणी म्हणा आनंद कुणी म्हणा परिज्ञान कुणी म्हणा परिज्ञान कुणी म्हणा परिज्ञान थँक्यू That was a very melodious presentation, Swati Pachi. Bhog omti zallar. Thank you so much. The third and the final artist of today's Gharana online live concert is Srimati Savitri Gunwante of Bengaluru, the youngest talented daughter of well-known late Vedamurti Dattatreya Bhatt and late Sri Sharada Gulwadi of Sri Rama Mandir in Mangaluru. All the Gulwadi siblings were introduced to the world of music at an early age. While brother Ramdas made his mark in the field of theatre, the younger two, Omkar and Mangaldas, are very famous in the percussional field. The sister trio, Geeta, Deepalakshmi, and Savitri, popularly known as Amani, Chimani, and Komani too, are well known in a Chitrapur Saraswat community for their singing. After moving to Bangalore post-marriage, although Savitri got busy working at SBI, she managed to sincerely pursue her singing as a hobby. Savitri was blessed to get a guidance from late Sri B.S. Rao, Srimati Meera Balsavar, Srimati Lalit Rao Ullal, Srimati Chitra Aldangdi over the years. Now, after retirement, Savitri has taken up singing as a full-time hobby. So, over to Savitri Pachi. Bhajan Sev Sur kariye do. जय शंकर आमगेल सर्व गुरुवर्य आणि मगल म्हालगड्यांगेल आशीर्वाद घेऊन मगल ही भजन सेवा प्रारंभ करतस आणि म्हाका ह्या प्रोग्रामांत तूं भाग घेवच्याक अवकाश दिलेले घरानाचे मुख्यस्थ श्रीयुत होसंगडी वसंत माम, निलेश्वर महेश माम, भट्टरबेट प्रभाकर माम आणि मगल होड भाव पंडित ओंकारनाथ गुलवाडी हांक सर्वांकय हांव आभारी जावन आसा. आत प्रथम जावन विघ्न विनाशक गणेशा गेले संकष्ट नाशन स्तोत्र.
मनसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननो द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। आतां पुरंदरदासांगेल एक कृती आमगेल सानपणी धोरनू आमी पूज कोरून आयिल्ले इश्ट देव श्रीरामू मंगळूर श्री राम मंदिर सुमार 100 वर्सां पशी फूट धोरनू श्री रामनवमी विजृंभणेन चलता आजी काही तशी चलतस जीवन पर्यंत श्रीरामागेल अखंड सेव कोरून सद्गती पाविले मगले आवस बापसूंक हांव हें पद अर्पण करतस। रामा रामा एन्निरो नरजन्म स्थिरवल्ला इंथ कोमलांगनना रामा रामा एन्निरो रामा रामा एन्निरो रामा रामा एन्निरो
രാമ രാമായെന്നിരോ രഘുരാമ രാമായെന്നിരോ നരജന്മ സ്ഥിരവല്ല ನರಜನ್ಮ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೋಮಲಗನ ನಾಮ ಆ ವೇಳೆಗೊದಗದು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನಲ್ಲದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನಲ್ಲದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಿಯು ಮೊದಲಾದವರು ಸರಿಗಾರರು ನಾರಿಯು ಮೊದಲಾದವರು ಸರಿಗಾರರು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಊರಂತೆ ಸಾಕಿದ ಸುತರು ತನ್ನವರಲ್ಲ ಊರಂತೆ ಸಾಕಿದ ಸುತರು ತನ್ನವರಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಧಾರುಣಿ ಪಶುಧಾನ್ಯ ಧನವು ಹಿಂದುಳಿವವು ಧಾರುಣಿ ಪಶುಧಾನ್ಯ ಧನವು ಹಿಂದುಳಿವವು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸಾರದಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸುಖವಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸಾರದಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸುಖವಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮರೆಯದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮರೆಯದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ನರಜನ್ಮ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೋಮಲಗನ ನಾಮ ಆ ವೇಳೆಗೊದಗದು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ आता श्री भुवनेश्वरी देवी आणि श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी गेल चरणारविंदाक नमन कोरनु भवानी भुजंग प्रयात स्तोत्राचे 2 स्टांज म्हणता. षडाधार पंकेरुहांत विराजत सुषुम्नांतराले तिते ज्वलसन्ति सुधामण्डलं द्रावयन्ति पिबन्ति
सुधामूर्ति मीडे हमानंद रूपा सुधामूर्ति मीडे हमानंद रूपा ज्वलत कोटि बालार्क भासारुणागी सुलावण्य शृंगार शोभाभिरामा महापद्म किंजल्क मध्ये विराजत् त्रिकोणोल्लसन्ति भजे श्री भवानी भजे श्री भवानी भजे श्री भवानी. आत्मगल कडेच पद फाई विठ्ठल सृष्टी श्रीमद अनंतेश्वरा कोटी कोटी प्रणाम कोरनु तागल कृपा कटाक्ष आमगेल उंच केदनाय आसो म्हणून मागून घेवन आत विजय भट मामान बरयलें श्रीमद अनंतेश्वरागेल आरती म्हणटा. देवादिदेवा श्रीमदनंता आरती आरती देवादिदेवा श्रीमदनंता आरती आरती नागादिराजा हे आदिशेषा आरती आरती नागादिराजा हे आदिशेषा आरती आरती हे भक्तवत्सला परमेश्वरा तू कृपा करी रे करुणा करा हे भक्तवत्सला परमेश्वरा तू कृपा करी रे करुणा करा हे सर्पराजा हे कार्तिकेया हे सर्पराजा हे कार्तिकेया आरती आरती देवादिदेवा श्रीमदनंता आरती आरती नागादिराजा हे आदिशेषा आरती आरती हे दुःख शोक भयहारका हे पुत्र पौत्र फलदायका हे दुःख शोक भयहारका हे पुत्र पौत्र फलदायका हे भुक्ति मुक्ति प्रदायका हे भुक्ति मुक्ति प्रदायका आरती आरती देवादिदेवा श्रीमदनंता आरती आरती नागाधिराजा हे आदिशेषा आरती आरती हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हे शिव पार्वतीच्या नंदना
घ्या चरणांक शत शत लोटांगणा, हे शिव पार्वतीच्या नंदना. घ्या चरणांक शत शत लोटांगणा, भक्तिभावाने करता प्रार्थना, भक्तिभावाने करता प्रार्थना. पंच प्राणाची आरती, पंच प्राणाची आरती, पंच प्राणाची आरती. देवादिदेवा श्रीमदनंता, आरती आरती. नागादिराजा हे आदिशेषा, आरती आरती. हरि ओम हरि ओम, 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 हरि ओम हरि ओम. धन्यवाद. That was simply marvelous, Savitri Pachi. हो गोमती भजन सेव चालली. ही अनंतेश्वरागल्या आरतीने आईच्या घराना ऑनलाईन विठ्ठल विठ्ठल कार्यक्रमाची सांगता चालली म्हणून मस्त खुशी जात असत. There is a huge pool of musical talent amongst Chitrapur Saraswats across the globe in different countries, in small villages, towns, and big cities. The organizers of Gharana online concerts, Shri Mahesh Nileshwar Mam, Shri Vasant Hosangri Mam, Shri Prabhakar Betrabet Mam, Shri Omkar Gulwadi Mam, and Shri Gunjan Hosangri Mam are doing a Herculean task to locate talent in a community and give them a platform to perform in Gharana is truly a big seva. I, Padmini Balsekar, feel fortunate to be a part of this ever growing Gharana concerts. Once again, a big thanks to all of you. Over to Mahesh Mam. बोलो श्रीमत अनंतेश्वर पादारविंदक्के गोविंदान गोविंदा गोविंदा. I was supposed to be there for the Vittal Srashti, which my father used to attend quite frequently when he was alive. So, but because of the COVID and other situations, none of us can be there. But the temple authorities have been taking good care of Ananteshwar. So thank you everyone once again for an amazing program. It's so wonderful to listen to all of you singing different bhajans. And I'm really blessed. We are all really blessed for this program today. Our next program is Datta Jayanti next week. I just wanted to say a few words. I'm really humbled. Vinamrat Mantarnava. So I'm really humbled to listen to all of you for the last few months. And as you all know, our community has a lot of people who have achieved a lot of things and are very humble, very vinamrat. And one of the people that I really follow and I really admire is Premaka. I'm going to spotlight her. Premaka, can you please switch on the camera? And here she comes. Okay,
Does anyone recognize her? Prema Rao Premaka Namaskaru. Aikat nava? Premaka, she's Nee Manjeshwar. She left India and came to Hawaii, USA in April of 1965. She later moved to Canada in 1976, has lived here ever since. Premaka worked as an assistant professor at the University of Toronto in the field of liver cancer research. She lives in North York currently and is 93 years young. I wanted to say hi to Premaka. We love you and keep blessing us. And Premaka was born on December 3rd. So all good people were born in December, I guess. So thank you very much. And so our next program, as I said, is Datta Jayanti. And if anybody would like to talk to Premaka first and all the artists after that, I would ask all of you to unmute yourself. Jai Shankar, thank you. And Ananteshwara Padaravindake Govindana Govinda Govinda. Thank you, everybody. Hello, Premaka. Premaka, belated happy birthday, Shanta. Hello, Premaka. Mute Arasti. No. Fine, go ahead. Hi, Premaka. Premaka. They can't hear you. Hi, Premaka. Hello, Premaka. How Hemantu, Kamrabel. We are missing you.